आपणकर जदि धनुराशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना धनुराशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं एही महाशिवरात्रि ठारू पुणी थरे एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एमानकर राशिर तृतीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू बुध शुक्र सूर्य आपणकर तृतीय भाव को चालन करिवे एवं राहु मध्य तृतीय भाव रे नक्षत्र परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्य गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे वर्तमान एमिति किछि घटिबाकु जाउअछि कि एमिति किछि खास घटना घटिबाकु जाउअछि कि आपण स्वप्नर सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। एही तीन गोटी ग्रह आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देबे, जहा फल रे भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन आसीब। कर्मर उन्नति विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थ आसीब, बड़ आर्थिक लाभ हेबार संभावना बनिब। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ घटना घटिबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि होई थाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु ग्रह मानकर गोचर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपणको बहुत अधिक परिश्रम करने को पड़ुथिला। परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति हेउ नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु एही महाशिवरात्रि ठारू बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल आपणकर तृतीय भाव को चालन करिवे एवं चतुर्ग्रही योग सृष्टि करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपरकु देवे। तृतीय भाव रे रहुथिबारु जो व्यक्तिविशेष माने ऑनलाइन ने काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, जो माने ट्रैवल एंड टूर रो काम करुछंती, सेमानकु एही महाशिवरात्रि परे अनेक गुड़िए शुभफल प्राप्ति हेब। आपण बहुत अधिक छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिब। आपण आपणकर बाणी द्वारा किछि पैसा मध्य इनकम करि परिबे। घर परिवार एवं कुटुंबर थिबा लोकमानक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिब। भाग्य भाव को देखिबार माने हैला एही महाशिवरात्रि परे आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीब। भाग्य बल रे आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणकु सफलता प्राप्ति हेब। अटकी रही जाइतिबा आपणकर समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। एही महाशिवरात्रि परे आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। पौत्रिक संपत्ति आपणकु लाभ प्राप्ति होई पारे। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेब। पितांक द्वारा आपणकु किछि बड़ लाभ मध्य प्राप्ति होई पारे। एही महाशिवरात्रि परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किमा नूतन जानवाहन
କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ। ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ବନିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି।
वैवाहिक सुख आपणको प्राप्ति हेब। पारिवारिक सुख मध्य प्राप्ति हेब। अधिक शुभफल प्राप्ति करने पाई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। प्रत्येक गुरुवार दिन कदली गछ मूलरे हलदी पानी अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं ओम नमः शिवाय एही मंत्रर जप अधिकରୁ अधिक करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्ୟରେ उन्नति आसिब। धन्यवाद।